इलेक्ट्रॉल ऑफिसराक तुमकां मेळपाक दितले म्हणून. आयज ते प्रमाणे आमी येयले. येना फुडें भितर वचना फुडें तेणी कितें केलें, आमी ताका दिलें, तिणी वाचलें आनी आपूण ती PA जी आसा न्हू ते ऑफिसराक मेळपाक गेली, चीफ इलेक्ट्रॉल ऑफिसरा कडेन. तेणी वाचलें आनी आमकां भितर इनवॉल्व घेतात, आमकां फक्त इनवॉल्व आनी आमकां भितर ऑफिसान घेवंक ना. हांवें तांकां कितें मेन्शन केलें तिका, हांवें म्हटलें ताका मेळपाक येयला न्ही, तुमकां हांव एक मेळपाक घेवंक ना. म्हाका ताका कन्सर्न जे आमी जे वोट जे मारता, ही मतां ही चोरीक वयता हे ताका सांगपाक येयला. ते प्रमाणे हांवें हेजें मेन्शन केल्लें आसा, सिरियस इरेग्युलरिटीज इन कंडक्ट ऑफ पार्लिमेंट इलेक्शन इन UM and your staff, including all who conduct election 2024. Our rights of votes to whom we vote, it does not to concerned candidate, and if it is found and manipulating, and our complaint will be on those who conduct election, and FIR should be made on during the day of election, and police should register case on election commission and election commission staff and other government staff, including the returning officer under section 420. अशी हांवें कंप्लेन केला. ज्या दिसा इलेक्शन जातले त्या दिसा जर मशिनान कितें गडबड जाली आनी आमकां कळ्ळें हे मत ते सायडीन सुद्दां वयता जाल्यार गोंयचो चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर जो आसा हो जबाबदारी घेतलो आनी ते EVM मशिनाचेर करता. आमी एका ओपोज करता, आयजूय ओपोज करता, आमी ताका सपोर्ट करपाक येवंक ना. ज्या दिसा आमी हांकां सांगता कितें, अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगता आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन, विलेज पंचायतीचें इलेक्शन आनी पंचायतीचें इलेक्शन आनी ZPचें इलेक्शन जेन्ना आमी बॅलेट पेपराचेर घेता, तर तुमकां गोंयचें पॉप्युलेशन थोडें आसल्या कारणान तुमकां बॅलेट पेपराचेर वोटींग घेवपाक कितें प्रश्न पडटा काय विचारला हांवें तांकां. तेंचे कडेन आन्सर ना. इल्लीशी आमची गोंयची स्टेट, जर आमी एका दिसा भितर जर वोटींग कावंट करता आनी जाता आनी गव्हर्मेंट स्टाफाक कसलो प्रॉब्लेम आसा, इलेक्शन कमिशनाक कसलो प्रॉब्लेम आसा, आमी हेज्या फुडें सुद्दां आमी मागता की गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी गोंयच्या इलेक्शन कमिशनरा कडेन ते EVM मशिनाचेरूच वोटींग जावपाक जाय. आमची मत मारलेले हे पळय आमी फाटल्या दिसांनी सांगलेले, हांव दिल्ली गेल्लो आनी दिल्ली सुद्दां आमी हेतून पार्ट घेतलेलो आनी सांगलेले हांकां अख्ख्या भारत देशान जे आयज डेमोक्रेसीचेर आमकां खतरो आसा, भारतीय जनता पार्टीचे मोदीचे गॅरंटीचेर आमकां विश्वास ना. मोदीची गॅरंटी म्हणजे EVM मशीन. मोदी फक्त येता EVM मशिनाचेर निवडून येता. जर राम राज्य हाडपाचो प्रयत्न करता, जर मोदी रामाच्या पावलाचेर पांय दवरपाचो प्रयत्न करून वचपाचो प्रयत्न करता, तर मोदी जशी सीता जेन्ना रावणान जेन्ना उखलून गेल्ले आनी सीतेक जेन्ना अग्नी परीक्षा दिवची पडलेली जेन्ना सीता ही थंय आमकां गावली की शुद्ध अग्नी परीक्षा दिवन ती आज सारकी आसा म्हणून. जर सीता जर अग्नी परीक्षा दिवं शकता, जर मोदी आमचो भारत देशाचो पंतप्रधान जो आमी प्रायम मिनिस्टर जो म्हणटा ताका बॅलेट पेपराचेर वोटींग घेवपाक कसलो भंय आसा, तो जर सारको जर म्हणटा आपूण मोदीची गॅरंटी, जाल्यार आमकां मोदीचेर बॅलेट पेपराचेर घेता जाल्यार मोदीची आमकां गॅरंटी दिसता. नाल्यार मोदीचेर गॅरंटी EVMाचेर मशिनाचेर घेता हे 100% सेटींग आसा. आमची मतां जी कोण चोरता पळय, 1 रुपया जर चोरलो कोणी तर आमी चोर म्हणटा. आनी आमची आयुश्याची 5 वर्सां आमी जेन्ना कोणाक दिता मतां मारल्या उपरांत ते मत जर कोणाक वचना, जर आयुश्याची आमचे 5 वर्सां ही पिड्ड्यार जाता. म्हणजे वर्साची 5 वर्सां, वर्साचे 360 दीस जस्ट कॅल्क्युलेट इंटू 5 years, इट्स कम्स नियरली अबाउट 1800 दीस आमचे दीस हे सरकार आमचे खाता. आमचो देश आयज आमी म्हणटा फुडें वचपाक जाय. EVM मशिनाचेर उलयता कित्याक लागून EVM मशीन इज अ मेन पार्ट, बॅकबोन ऑफ भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे ओपोजिशन जे आयज जे आसा रस्त्यार देंवपाक जाय आसले, काँग्रेस पक्ष रस्त्यार देंवपाक जाय आसलो. काँग्रेस पक्ष EVM मशिना लागून रस्त्यार कित्याक लागून देवाना हे ओपनली उलयता. जर EVM मशिनाचेर जर देंवलो अख्ख्या इंडियेन, अख्ख्या भारत देशान आयज EVM मशिनाचेर आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे आनी इलेक्शन कमिशनाचेर प्रेशर पडटलो. रस्त्यार देवाना, भारत जोडो म्हणटात ते, हात जोडो म्हणटा. हेच जर EVM मशिनाचेर जर देंवलेले आयज आमकां दिसतले आसले भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो आज नेस्तान नाबूद जातलो आसलो. आमी भारत देशान डेमोक्रेसीक लागून आमी झगडटा. बाबासाहेब आंबेडकरान डेमोक्रेसीन बरयलेले आसा की सगळ्यांचे आतां आमी ओपनली आज तुमचे समोर उलयता. परत गोंयकारांक हांव उगडास करता, 2024चे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर जिखले हेज्या फुडें फ्रीडम ऑफ स्पीच जी आसा, मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया कांयच ओपनली बरोवंक गावचें ना. आमकां आमचो फ्रीडम काडून घेतलो म्हणून हांव प्रत्येक आमचे गोंयकार जे भाव जे आसा तांकां सांगता EVM मशीन जे आसा हे खरोखरच
घातक आसा, व्हडलो कॅन्सर आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हो कॅन्सर हो आमकां लावन दितले. आणि आयज गोंयांत चालू आसा, जे आयज देशान जे चालू आसा, जाती धर्म जेर आयज झगडटा, एकाच लागून भारतीय जनता पार्टी सरकार आमकां नाका आणि ईव्हीएम मशिनाचेरूच त्यांचो जीव आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी सरकाराची गॅरंटी म्हणजे ईव्हीएम मशीन. म्हणून आमी तांकां सांगपाक गेलेले आसा. आयज इलेक्शन कमिशनान सुद्दां आमकां भितर घेवून ना, त्यांनी माग केला आणि तांकां हांवें सांगला जर त्या दिसा जर मॅन्युप्युलेशन जाले त्या दिसा जो कन्सर्न ऑफिसर जो आसतलो तो जबाबदारी घेतलो. आणि तेजेर आमी सांगला जर जाले न्ही मॅन्युप्युलेशन जाले त्या दिसा FIR हे 100% तेजे करपाक जाय म्हणून आमी तेजे बरयलेले आसा. आता पळोवया आता. आणि प्रत्येक फावटी ते म्हणटा हांव गोंयचो सादारणसो नागरीक, हांव भारतीय जनता पार्टी सरकारान आणि मोदी सरकारान गोंयचे चीफ मिनिस्टराक विचारता तुका इतली गॅरंटी कितें आसा की तूं 400 पार जर म्हणटा. 400 पार म्हणजे हांव अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगता जर मोदी सरकार 400 सीट घेऊन लोकसभेन जर गेलो जाल्यार तो डेमोक्रेसी जी आमची बदलतलो ही गॅरंटी आसा. आमी जे आयज करता ते आमकां काय करूंक मेळचें ना, उलोवंक मेळचें ना. जशें साऊथ कोरिया का नॉर्थ कोरियेचो कोण तो युंग छुंग आहा दादागिरी करता न्हू, तशी दादागिरी हो करतलो. पळय गोंयच्या जनतेक हांव सांगता, गोंया बद्दल उलयता हांव. फाल्यां सकाळी म्हाका अशें उलोवंक घेवन तुमच्या समोर काय मेळचें ना. आमी शंकर पोळजी उलयता आनी कोण उलयता तांकां फ्रीडम ऑफ स्पीच हे कंप्लीट बंद जातले. आणि 400 पार जर म्हणटा आणि 400 पार जाले तर ईव्हीएम मशिनाचेरच जातले. जाल्यार ओपनली चॅलेंज आसा मोदी सरकाराक. गोंयच्या जनतेक सांगता जर रामाच्या नांवान जर ते करता जाल्यार बॅलेट पेपराचेर मोदीन इलेक्शन घेवन दाखोवपाचे आणि सांगपाचे आपूण मोदी की गॅरंटी म्हणून. ईव्हीएम मशीन ही गॅरंटी ही मोदीची गॅरंटी इतलेंच सांगता हांव. तुम्ही आता सांगला की तुमकां उलोवंक मेळचें ना. आता तुमकां उलोवंक मेळूंक ना. आता तुका दिसता कमी जाल्याची आतांच कमी जाले. आता जो बसलेलो आसा न्ही इलेक्ट्रोल ऑफिसर जो बसलेलो आसा न्ही हो आज कोणाचे आयकून पडलेले. आमी काल येवन फक्त सांगून जाल्ले पयलीं जाल्यार कितले पोलीस हाडून दवरलेले आसा. अरे आमी आयज दिल्लेले मेमोरंडम दिवपाक गेल्लेले आसा. पोलिसांचें काम कितें आसता हांगा. इलेक्शन कमिशन म्हणजे न्यूट्रल बॉडी न्ही, त्यांनी पोलिसांक आवडपाची गरज ना म्हणून तांकां भंय आसा. आता ही सुरवात जाल्लेली आसा. आता गोंयचो चीफ मिनिस्टर हेच्या फुडें 2024 कसो पेयतलो खबर आहा तुमकां सांगता. असो पेयतलो न्हू. आतां तो सांगता कितें सांगता की काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हणटा 50 वर्सांनी. काँग्रेसीन एकाचो 1+2 म्हणपाक शिकले, वजाबाकी करपाक शिकयले, सगळे शिकयले. आणि आता उलयता आसतना काँग्रेसीन कितें केलें, काँग्रेसीचे कितें केल्लें तुका हांव आयज उगडास करता. काँग्रेसीचे 11 मनीस तूं खाल्ले, काँग्रेसीचेच खाल्ले. आता परत 8 मनीस खाल्ले, काँग्रेसीचेच खाल्ले आणि सरकार चलयता. आणि काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हणटा हे तुज्या दाय हाती तुजी थापाड मारलेले आहा. हेजें उत्तर दी. काँग्रेसीन कितें काँग्रेसचे मनीस घेता आनी सरकार चलयता. आणि म्हणटा काँग्रेसीन कितें केलें. मुख्यमंत्री जर शब्द उलयता आसतना शब्द फेक करता आसतना सारको उलय. मोदी कसो फेक करता. फेकू येयल्ले दिसा गुगलाचेर टायप मारून पळयात रे तुमी आयज. फेकू म्हूण मारात. फेकू म्हणली जाल्यार कोण जगान कोण फेकू काय म्हणटा तुमकां मोदी म्हणून येतलो. हे स्पश्ट गुगल ओपन करात अख्खे गोंयचे जनतेक आणि तेजेर फेकू म्हणून जाल्यार ओपन करात, फेकू म्हणून मारात. तुमकां लायर प्रायम मिनिस्टर म्हणून येतले. इतले आयज भारत देशाचे नाव जगाचेर पावलेले आसा. आणि भारत देशाचे नाव वयर कोण काडिना. जावन गेले भारत देशान आमचे स्वतंत्रान आमकां बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां स्वतंत्र मेळोवन दिलेले. ते स्वतंत्र आमकां जाय म्हणून तुमचे कडेन येयलेलो आसा. देव बरें करूं.